ত্রিপুরা মথা করবক ডিভিশনनि लुवाजी मुंबाई काइब्रै सानमुंनो तयै दिनै करबक डिभिशन bai खबजाक सिलासरि आरडि ब्लक डेपुटेशन रै लायखा ত্রিপুরা मथानि आदंरक दिनैनि अब डेपुटेशन पान्दाव फाइमानजाक फाइका करबक डिभिशननि एमएलए सञ्जय मानिक त्रिपुरा YTF सेन्ट्रेल कमिटिनि आदं सुरजित माराक सुजाय उचैनो खबै बुमा बदलतै गुबुननि आदंरक काइब्रै सानमुंनो तयै हहमददम खायै सिलासरि आरडि ब्लकनि बिदिउन थानि बरनि सानमुंगलाय याफारि रेखा आबनि यागुलो एमएलए सञ्जय मानिक त्रिपुरा शाखा कक बरक सैथानिओ रोमान स्क्रिप्ट न मागो सिनाय ब्लक BAC चेयरमैन मासलायनाय आबहायके सानमुंनो रिया हंगे बुसकांगो तैबो कतर चबाव अंखलायनाय हिनि शाखा তিনি जों इरो ब्लक डेपुटेशन नि बाद दं इ ब्लक डेपुटेशन फुने सिनि इ जागो सिनि इ डिमान्ड चारदाय दं प्रथमत दं जों रोमान स्क्रिप्ट बाय ककबरक न जों जे खायजन दा ककबरक बासाबाय सिनि ककबरक सिनि मानि कक बाय रोमान स्क्रिप्ट न जों सुइजानि बागे जेता ছাত্র ছাত্রীরা যে ডিমান্ড খাইমানে এবং সমস্ত সিনি ত্রিপুরাসানি যে দাবি দंमोन ও দাবিनो जों इरो তিনি उल्लेख है ये जगह तुम बीसी इलेक्शन खाने बागे जों बनो प्रेसार है जोंनि इरनि हयतो बक मेमोरेंडम पाथानाय उनाव उंगो खाया बक गसिला है और ये जगह जों नुहा जे जोंनि इरो जत जे सामुं जे उन्नति खायजन डेभलपमेंट नि जे सामुं दंमोन से सामुंरानो बखारिया जोंनि बर' रंनि साधारण जोंनि जे मानथाय सुथायनो जोंनि पाब्लिक जारा साधारण पाब्लिक नि मानथाय सुथाय बनो बरिया जारा नुक करिरनो हालेबा नुग्रलिया जारा 2 तला तंनाय 3 तला तंनाय बहालेबा आबार नुक मानहा जारा करै हाले बन हाले मोनसे रिलिया अथच जों नुहा जे इरो गणतन्त्रनि जे आइन मतिजार अमैया आं नायो जे चिनी इ जे आं बनो साका इरोनि भिडिअ न तिनि जों तासे आलोचनानि माध्यमे चिनी निनि एरियानि सिलासरि ब्लकनि एरियानि जे चिनी पाब्लिक तंनाय कायसाबो जाते बंचित तांथों बनि मानथाय सुथायनि जागे बो मथा बो बीजेपी बो CPM बो आराय उमुक सुमुखाय बनो बंचित ताखैदि बनि जे मानथाय दरकार बनि जे अधिकार बनो नंगरनि बाध्य अंथ इन आं बनो आलोचना खाया इ जागा जों नुखा जे तिनिनि इरो जों बलाय दुखे माने गबाय मासागो BAC चेयरमैन हिनाय जे संजाक माने राज्य सरकार बो एक्चुअली बो आइनत बो अंग्य हो इलीगल सेबो बेआइनि कारण इरो BAC चेयरमैन संनि थांखलाय इरो कम से कम BC इलेक्शन दे जे पाये जे काबां मेजरिटी जे माननाय बावनो इरो BAC चेयरमैन हिसाबै अंनानि दरकार बो जेकुनो पार्टी नाव मने जेकुनो बदल नाव मने जेकुनो अंगने संस्थानि नाव मने बिनि बागै जों इ जागा तां वानसुने हा ब इरो बनि मते सङै बनि मते बक चालय दं बलते बाराय जारा रां गोनां फैसा गोनां हालाय जारा गुस सार मानाय जारा बो अंग मानाय बनो हालायसिन बक तिनि मानलाय दङ किन्तु मानथाय सुथाय दिए चिनि बुरुनो हालाय साधारण आम पाब्लिक हालाय बंचित खायो बिनि कारणे बक जखन आमदै थाहा बक सागो जे जोंला बंचित हा सार आगिबो बंचित तावबो बंचित हयतो बिनि कारणे जों बादहा इरो तिनि ब्लक डेपुटेशन नि बागै इ ब्लक डेपुटेशन माने परियो जों इरो भिडिअ साहेब सिनि मानिलाहा जे समस्त जों आलोचना खायमोन न ब आगामी दिन बिनि समस्त डिपार्टमेंट नि जे स्टाफ दंमोन बक আজকে শিলাছড়ি আরডি ব্লকে আমরা একটা ডেপুটেশন দিয়েছি ত্রিপুরা মথার উদ্যোগ নিয়ে বোবাগ্রার যে ওয়ারিয়ার্স সবাই মিলে আমরা একটা ডেপুটেশন করেছি ওই ডেপুটেশনে আমরা 4টা বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি বা বিডিও সাহেবের কাছে আমরা মেমোরেন্ডাম দিয়েছি ওই 4টার বিষয়টা আমাদের এমএলএ সাহেব আছে আমাদের করবক তেতালিশ করবকের এমএলএ সাহেব আছে এমএলএ সাহেবই আপনার সামনে বিস্তারিত সব কিছু আপনারাকে বলে দেবেন আমাদের ডেপুটেশন শিলাছড়ি আরডি ব্লকে এই ডেপুটেশনের মধ্যে আমাদের প্রথম ইয়াতে আসে যে চার অফ ডিমান্ডে ককবরক রোমান স্ক্রিপ্ট ইন দ্য ককবরক ভাষাতে দেওয়ার জন্য আর এখানে হচ্ছে সেকেন্ড হচ্ছে আমাদের বিসি ইলেকশন ইমিডিয়েটলি করতে হবে আমাদের সেই দাবি নিয়ে এবং এই জায়গাতে সমস্ত যে উন্নয়নের যে কার্যকলাপ ব্লকের অধীনে যতটুকু করার কথা সেটা করা হয়নি এবং আমাদের পাবলিককে
স্বজন পোষণ করে রেখে তাদেরকে বঞ্চিত করে, আমাদের আমজনতাকে বঞ্চনা করার তাদের যে পলিসি এবং একতরফা করে বিজেপির নেতৃত্বের দ্বারা যে পরিচালিত এই ব্লক এবং তারা যেভাবে স্বজন পোষণ করছে, এখানে পাবলিক আমজনতা সাধারণ পাবলিক তাদের যে অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণে আজকে আমরা এই ব্লকে ডেপুটেশন দেওয়ার জন্য বাধ্য হয়েছি। তাতে আমরা জানি এইখানে বেআইনিভাবে এই ব্লকে এই জায়গাতে দাঁড়িয়ে আজকে আমি বলতে হয়, একজন বিএসসি চেয়ারম্যান যদি এখানে নিযুক্ত করতে হয়, তাহলে বিসি ইলেকশন করে বিসি ইলেকশনের মাধ্যমে যেই বিসি ইলেকশনে জিতবে, সেটাই যারা মেজরিটি অংশ নিয়ে যারা আসবে তারাই এখানে ব্লকের বিএসসি চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার কথা, কিন্তু সেটা হয়নি। যার ধরুন এখানে আইনানুযায়ী যেহেতু দেওয়া হয়নি, যার কারণে তাদের মর্জি মাফিক আমার তোমার বা স্বজন পোষণ এইভাবে পাবলিককে হয়রানি করে আমাদের যে একটা অত্র এলাকার মধ্যে যে আমজনতা বঞ্চিত হচ্ছে। তো আমাদের সেই বঞ্চনা হওয়ার কারণে তারা আমার কাছে আসছে, বলছে স্যার আমাদেরকে বাঁচান, আমরা বঞ্চিত, আগেও বঞ্চিত ছিলাম, এখন বঞ্চিত আছি। এখন আপনার টেনিউরে যখন আমার কাছে ওনারা আসেন, এসে এমএলএ হিসাবে আমার দায়িত্ব নিয়ে আমার কাজ করতে হয়। তো আমি বলছি বিডিও সাহেবকে, আজকে ডেপুটেশনের মাধ্যমে আমি বিডিও সাহেবের সাথে আলোচনা করছি, এইখানে এভাবে বঞ্চনা করা চলবে না। আমজনতা পাবলিকের যে রাইট অধিকার যেটা আছে, সেই অধিকার থেকে তাদেরকে বঞ্চনা করা আমরা বরদাস্ত করব না। আগামী দিনে যদি তাদেরকে বঞ্চিত করে রাখা হয়, তাহলে আমাদের আন্দোলন আগামী দিনে আরও তীব্রতর, আরও জোরদার আন্দোলন করে আমরা এই ব্লককে আমরা তালা দিতে বাধ্য হব বলে আমি ওনার কাছে আজকে আলোচনা করেছি। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ।